वजीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक वजीर आला चंद्रशेखर राव की अयादत की। उन्होंने डॉक्टर से केसीआर की सेहत के बारे में मालूमात हासिल की। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि चंद्रशेखर राव आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब हो रहे हैं। रियासती हुकूमत चंद्रशेखर राव के इलाज के सिलसिले में मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। तेलंगाना की काबीना में 6 वज़रा की गुंजाइश मौजूद है। गुज़िश्ता रोज ही कलमदानों को अलॉट करने का काम किया गया। ज़राए के मुताबिक काबीना में मजीद 6 अरकान की शमूलियत में ताख़ीर का इम्कान है। तमाम अज़ला की नुमाइंदगी काबीना में करने की कोशिशें की जा रही हैं, जबकि दूसरी तरफ वज़रा के ओहदों के लिए मुहिम चलाने की भी इत्तलात मिल रही हैं। इसी दौरान कांग्रेस के बाद सीनियर कायदीन पीसीसी सरबराह का ओहदा हासिल करने की दौड़ में भी शामिल हो गए हैं। ताहम बताया जाता है कि लोकसभा इंतखाबात के बाद पीसीसी सदर की तब्दीली होगी। कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने वजीर इमारत व शवारे व सिनेमाटोग्राफी के तौर पर जायजा हासिल कर लिया। कबलजी उन्होंने सेक्रेटेरिएट में वाक़ अपने चैम्बर में खुसूसी पूजा की। पंडितों ने उनको आशीर्वाद दिया। इस तकरीब में उनके अरकान खानदान के साथ साथ उनके भाई व मुनुगुडू के रुकन असम्बली कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी और दूसरों ने शिरकत करते हुए उनको मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तेलंगाना में 10 साल के बाद कांग्रेस हुकूमत बनने के बाद पहली मर्तबा खम्मम पहुंचने वाले रियासती वज़रा तुम्मला नागेश्वर राव और श्रीनिवास रेड्डी का इस्तकबाल किया गया। ज़राए के मुताबिक कांग्रेस के मुकामी कायदीन की जानिब से उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इस वाक़े का वीडियो मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा है कि इंडिया अलायंस की तमाम जमातें डीएमके, आप, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक ही छत तले आ गए हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इल्जाम लगाया कि इन पार्टियों के कायदीन मरकजी एजेंसियों जैसे ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स पर इल्जामात लगा रहे हैं। उनका कहना है कि सिर्फ अपोजिशन जमातों को ही इन एजेंसियों की जानिब से निशाना बनाया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है। साबिक वजीर थरसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि बेहतर इक़दामात के लिए अपोजिशन की हिमायत हमेशा हुकूमत को रहेगी। उन्होंने अमीरपेट के सरकारी दवाखाने में 10 लाख रुपए तक की राजीव आरोग्यश्री खिदमात का आगाज किया। उन्होंने इस सिलसिले में महालक्ष्मी प्रोग्राम के तहत खवातीन को 2500 रुपए की माली मदद और 4000 रुपए के साथ साथ 500 रुपए में गैस सिलेंडर की स्कीमात को फौरी नाफिज करने का मुतालबा किया। बीएसपी के रियासती सरबराह आरएस प्रवीण कुमार ने सिरपुर असम्बली हल्के में बीआरएस कायदीन पर रिगिंग का इल्जाम लगाया। उन्होंने इस सिलसिले में आसिफाबाद जिला एसपी से शिकायत की। बीआरएस कायदीन के कृष्णा और दूसरों ने इंतखाबी बंदोबस्त में होने वाले पुलिस अहदेदारों पर हमला भी किया। इस सिलसिले में इल्जाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि रिगिंग को रोकने की कोशिश करने वाले बीएसपी कायदीन पर हमला किया गया। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनकर ने इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मौके पर कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में भारत मंडपम में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे की तरक्की हो रही है।
کیونکہ یہ انسانی حقوق کو بااختیار بنانے کے لیے ضروری ہے۔ انسانی حقوق ایک ایسے معاشرے میں پروان چڑھتے ہیں جہاں قانون میں مساوات ہو اور سب کے لیے انصاف تک رسائی ہو۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے چیف سیکریٹری سے خواہش کی ہے کہ وہ تلنگانہ جینکو میں اسسٹنٹ انجینئر کی جائیدادوں پر تقرر کے امتحان میں شرکت کرنے والے امیدواروں کے مسائل کا جائزہ لیں۔ انہوں نے بتایا کہ ٹی ایس جینکو اے ای کا امتحان 15 دسمبر کو ہونے والا ہے۔ اسی دوران دیگر جائیدادوں کی بھرتی کے لیے بھی امتحان ہو رہے ہیں۔ جو امیدوار ایک سے زائد امتحان میں شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ اس موقع سے محروم ہو جائیں گے، اس لیے انہوں نے اس سلسلے میں مناسب فیصلہ کرنے کی چیف سیکریٹری سے خواہش کی۔ بی سی طبقات کے لیڈر آر کرشنیا نے ریونت ریڈی کی زیر قیادت نئے حکومت کی مکمل تائید کا اعلان کیا۔ انہوں نے 26 بی سی ذاتوں کی جدوجہد کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمام طبقات کی مخالفت کا سامنا بی آر ایس حکومت کو تھا۔ بے روزگاروں، بی سی، ایس سی، ایس ٹی اقلیتوں کے لیے جدوجہد کرنے والے ریونت ریڈی نے وزیر اعلیٰ کا عہدہ حاصل کیا ہے۔ ایل بی نگر پولیس نے وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے دفتر کے پبلسٹی سیل کے پروٹوکول آفیسر کے نام پر عوام کو دھوکہ دینے پر ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے اس کے قبضے سے گاڑی، سیل فون اور لیٹر پیڈز ضبط کر لیے۔ ملزم کی شناخت پروین ساکن ونستھلی پورم کے طور پر کی گئی ہے۔ اس نے ملازمتیں دلانے، اراضیات کے سیٹلمنٹ کے نام پر کئی افراد کو دھوکہ دیا۔ محکمہ افزائش مویشیاں کے دفتر میں توڑ پھوڑ اور دستاویزات کے لاپتہ ہونے کی اطلاع سے سنسنی پھیل گئی۔ سابق وزیر تلسانی سرینواس یادو کے او ایس ڈی کلیان کے دفتر میں دستاویزات بکھرے ہونے کا عہدیداروں نے پتہ چلایا۔ بتایا جاتا ہے کہ دفتر کی کھڑکی کی سلاخیں کاٹ کر سرقے کی واردات انجام دی گئی۔ پولیس کو شبہ ہے کہ کئی اہم فائلز لاپتہ ہیں۔ محکمے کے ڈائریکٹر سے ڈی سی پی نے اس سلسلے میں پوچھ تاچھ کی۔ ڈائریکٹر نے بتایا کہ انہیں اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ دفتر میں کئی فائلز پھٹی ہوئی پائی گئیں جنہیں جان بوجھ کر پھاڑا گیا تھا۔ سینٹرل زون ڈی سی پی سرینواس نے بتایا کہ اس سلسلے میں سرینواس یادو کے عملے کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ بشیر باغ میں سابق وزیر تعلیم سبیتا ریڈی کے دفتر سے فائلز کی چوری کی کوشش کی گئی۔ آٹو میں فائلز لے جانے کی نامعلوم افراد نے کوشش کی، تاہم مقامی افراد نے انہیں روک دیا۔ اسی دوران میڈیا کے نمائندے وہاں پہنچ جانے پر آٹو کو چھوڑ کر یہ افراد فرار ہو گئے۔ پولیس عمارت کے واچ مین سے تفصیلات حاصل کر رہی ہے۔ جگتیال ضلع کے ماتا ششو کیندر میں بچوں کی تبدیلی کا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کے خلاف ایک خاندان کے ذمہ داروں نے نرس کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے اعلیٰ عہدیداروں سے شکایت کی۔ تفصیلات کے مطابق جگتیال کے رہنے والے سلمان کی اہلیہ اور کورٹلہ کے انور کی بیوی کو 9 دسمبر کی صبح ایک ہی وقت میں زچگی ہوئی۔ ان دونوں کو بیٹوں کی پیدائش ہوئی، جس کے ساتھ ہی عملے اور ڈیوٹی ڈاکٹروں نے نوزائیدہ بچوں کے ہاتھوں میں چھوٹا سا ٹیگ لگا دیا، جس کے 4 گھنٹے بعد دونوں بچوں کو انکیوبیٹر میں رکھا گیا۔ بعد ازاں کل شام 5 بجے ادے نامی ڈیوٹی نرس نے بچوں کو ان کے والدین کے حوالے کر دیا۔ نرس نے ایک بچہ دوسری خاتون کو اور دوسرا بچہ پہلی خاتون کے حوالے کر دیا۔ ان نوزائیدہ بچوں کے والدین نے ان کے ساتھ تصاویر بھی لی اور اپنے رشتہ داروں کو بھیج دیا۔ 1 گھنٹے بعد نرس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، جس نے انور نامی شخص کے پاس پہنچ کر کہا کہ ان کی بیوی کو جو بچہ دیا گیا ہے وہ ان کا نہیں ہے۔ اس نے یہ بچہ سلمان کی بیوی کے حوالے کر دیا۔ سلمان کی بیوی کا بچہ انور کی بیوی کے حوالے کر دیا گیا۔ اس واقعے کے خلاف
انور نے برہمی کا اظہار کیا. انہوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے والی ڈیوٹی نرس عملے کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے اعلیٰ عہدیداروں سے شکایت کی. تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے BRS سربراہ و سابق چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ سے یشودا اسپتال میں ملاقات کی. سابق چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ سوماجی گوڑا کے یشودا اسپتال میں زیر علاج ہیں. ریونت ریڈی نے ڈاکٹر سے KCR کی صحت کے بارے میں پوچھ تاچھ کی. قبل ازیں انہوں نے KTR اور BRS کے دیگر قائدین سے بھی بات کی جو یشودا اسپتال میں موجود تھے. ریونت ریڈی کے ہمراہ وزیر سیتا اکا اور شبیر علی بھی دیکھے گئے. ریونت ریڈی نے چیف منسٹر KCR کی مزاج پرسی کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے KCR کی جلد صحت یابی کی خواہش کرتے ہوئے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ KCR جلد صحت یاب ہو کر اسمبلی آئیں. وہ اسمبلی میں عوامی مسائل پر KCR سے بات کرنا چاہتے ہیں. CM نے یہ بھی کہا کہ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ KCR تیزی سے صحت یاب ہو رہے ہیں. انہوں نے متعلقہ حکام کو KCR کی صحت کے لیے مزید احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور ریاستی حکومت کی جانب سے ہر قسم کی مدد اور تعاون کی فراہمی کی یقین دہانی کروائی ہے. چیف منسٹر ریونت ریڈی نے حیدرآباد میں مرری چنا ریڈی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ انسٹی ٹیوٹ آف تلنگانہ کا دورہ کرتے ہوئے فیکلٹی سے بات چیت کی. ملازمین کو دی جا رہی تربیت کے بارے میں بھی دریافت کیا. حکومت کی طرف سے مقرر کردہ اہداف کو پورا کرنے کے ایک حصے کے طور پر چیف منسٹر ریونت ریڈی اتوار کو MCR HTIT پہنچے. انہوں نے فیکلٹی سے بات چیت کی, تنظیم کی سرگرمیوں سے متعلق پوچھا اور ملازمین کو دی جا رہی تربیت کے بارے میں بھی تفصیلات حاصل کی. انہوں نے تنظیم کا تفصیلی دورہ بھی کیا. ان کے ہمراہ وزیر سیتا اکا اور پارٹی کے سینئر رہنما محمد علی شبیر بھی موجود تھے. قبل ازیں DJ ڈاکٹر ششانک گوئل نے چیف منسٹر ریونت ریڈی کا پرتپاک استقبال کیا. تلنگانہ اسمبلی انتخابات لڑنے والی 221 خواتین امیدواروں میں سے منتخب ہوئی 10 خواتین رہنماؤں نے تلنگانہ قانون ساز اسمبلی میں بطور MLA حلف اٹھایا. تلنگانہ اسمبلی میں 9 منتخب اراکین اسمبلی کی حلف برداری تقریب 9 دسمبر کو منعقد کی گئی, جس میں مختلف پارٹیوں سے وابستہ خواتین رہنماؤں نے بطور MLA حلف لیا. سبیتا اندرا ریڈی نے حلقہ اسمبلی مہیشورم سے کامیابی حاصل کی اور بطور مہیشورم MLA حلف اٹھایا. BRS کی امیدوار سنیتا لکشما ریڈی نے میدک ضلع کے نرساپور حلقے سے کامیابی حاصل کرتے ہوئے نرساپور MLA کا حلف لیا. سیتا اکا مولوگو سے کانگریس کی امیدوار تھی. انہوں نے BRS کی امیدوار کے خلاف 28,000 ووٹوں کی بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرتے ہوئے تیسری مرتبہ بطور MLA حلف لیا. کنڈا سریکھا کانگریس کی ورنگل ایسٹ کی MLA امیدوار تھی. انہوں نے BRS امیدوار کو شکست دے کر کامیابی حاصل کی اور ورنگل ایسٹ MLA کے طور پر حلف اٹھایا. اتم پدماوتی کانگریس پارٹی کی امیدوار تھی. انہوں نے حلقے کوڈاڈ سے جیت حاصل کی اور کوڈاڈ MLA کا حلف اٹھایا. لسیا ندیتا سکندرآباد چھاونی سے BRS پارٹی کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئی ہیں. انہوں نے کانگریس کی امیدوار کو شکست دے کر 17,169 ووٹوں کی اکثریت سے جیت حاصل کی اور حلف اٹھایا. آصف آباد میں BRS امیدوار کووا لکشمی کی جیت ہوئی ہے. کووا لکشمی نے کانگریس کے امیدوار کو شکست دے کر کامیابی حاصل کرتے ہوئے آصف آباد MLA کا حلف اٹھایا. سی پرینکا ریڈی کانگریس کی امیدوار ہیں جنہوں نے نارائن پیٹ حلقے سے کامیابی حاصل کی ہے. انہوں نے نارائن پیٹ MLA کا حلف لیا. M یاشسونی 26 سالہ امیدوار ہیں جنہوں نے جنگامہ ضلع کے پالاکورتی حلقے سے زبردست جیت حاصل کی ہے اور وہ الیکشن جیتنے والی سب سے کم عمر
शख्सियत बन गई हैं। उन्होंने बीआरएस उम्मीदवार को शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की। हफ्ते को जंगामा जिले के पलाकुर्ती हलके के एमएलए का हलफ लिया। एम रागमनी कांग्रेस पार्टी की सेतुपल्ली हलके की उम्मीदवार हैं। उन्होंने भी तेलंगाना कानून साज असेंबली में सेतुपल्ली हलके के एमएलए के तौर पर हलफ उठाया। तेलंगाना बीजेपी सरबराह जी किशन रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। कहा कि जहां कांग्रेस होगी वहां बदउनवानी परवान चढ़ेगी। तेलंगाना बीजेपी दफ्तर में किशन रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कांग्रेस पार्टी पर तनकीद की और कहा कि कांग्रेस पार्टी की वजह से मुल्क की मैशियत तबाह हो जाएगी। कांग्रेस ने इख्तिदार में 6 माह मुकम्मल करने से पहले ही कर्नाटक में बदउनवानी के दरवाजे खोल दिए। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में बिल्डर्स परेशान हैं और पड़ोसी रियासतों का रुख कर रहे हैं और कांग्रेस जहां पर भी बरसर इख्तिदार है वहां की आवाम परेशान है। उन्होंने झारखंड में कांग्रेस एमपी धीरज साहू की रिहाइशगाह पर आईटी के छापे के बाद करोड़ों रुपये मिलने पर कांग्रेस पार्टी पर वजीर आला और एमपीज को एटीएम में तब्दील करने पर शदीद नुक्ताचीनी की और कहा कि हाल ही में बड़े पैमाने पर कर्नाटक से तेलंगाना में भी भारी रकम मुंतकिल की गई थी, लेकिन उसे जब्त कर लिया गया। तेलंगाना बीजेपी सरबराह का कहना है कि पार्लियामेंट के इंतखाबात जल्द होने वाले हैं और लोग कांग्रेस को मुनासिब सबक सिखाएंगे। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सदर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में फैसला सुनाएगी। जम्मू कश्मीर को खुसूसी मराद देने वाले आइन के आर्टिकल 370 की तनसीख को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों के एक बैच पर 11 दिसंबर को अदालत उज़्मा की जानिब से फैसला सुनाया जाएगा। साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद ने उम्मीद जताई है कि सुप्रीम कोर्ट इलाके के लोगों के हक में ही फैसला सुनाएगी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब फैसला कल आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये कश्मीरियों के मफाद में है या फिर उनके खिलाफ है। हम 4 साल से इसका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की समाअत की है और हम इंसाफ के मुंतजिर हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। गुलाम नबी आज़ाद ने यह भी कहा कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट समेत जम्मू कश्मीर के लोगों को आर्टिकल 370 और 35 से सिर्फ 2 इदारे वापस कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का बेंच गैर जानिबदार है और हम उम्मीद करते हैं कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में ही फैसला सुनाएगा। रियासती वजीर कोंडा सुरेखा ने कहा है कि हम रियासत में जंगलात और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और रियासत को सरसब्ज व शादाब बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। कोंडा सुरेखा पीर यानी 11 दिसंबर को सुबह 10 बजे रियासती वजीर जंगलात, माहौलियात और महसूलात का चार्ज लेने जा रही हैं। सेक्रेटरीट की 4थी मंजिल पर वाक़े दफ्तर में पूजा पाठ के बाद वो अपनी जिम्मेदारियां कबूल करेंगी। दरियासना जंगलात के चीफ कंजर्वेशन ऑफिसर RM डोबरियाल ने दीगर सीनियर ओहदेदारों के साथ वजीर का उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचकर इस्तकबाल किया। इस मौके पर कोंडा सुरेखा ने कहा है कि रियासत में माहौलियात और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और रियासत को सरसब्ज व शादाब बनाने के लिए सबके साथ मिलकर काम किया जाएगा।
AIMIM याकुतपुरा MLA जाफर हुसैन मिराज ने राजीव आरोग्य श्री स्कीम का इफ्तिताह अंजाम दिया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हफ्ते को तेलंगाना भर में राजीव आरोग्य श्री स्कीम का इफ्तिताह अंजाम दिया है। उसके दूसरे रोज बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर याकुतपुरा MLA जाफर हुसैन मिराज ने रैन बाजार के UPHC में राजीव आरोग्य श्री स्कीम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उनके हमरा AIMIM MLC मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी, नोडल ऑफिसर्स, डॉक्टर्स की टीम्स के अलावा मजलिसी कॉरपोरेटर्स, इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने महालक्ष्मी स्कीम का इफ्तिताह अंजाम दिया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर याकुतपुरा MLA जाफर हुसैन मिराज ने MLC मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी, याकुतपुरा इलेक्शन इंचार्ज यासर अरफात, रैन बाजार डिवीजन के कॉरपोरेटर वासे और AIMIM के सुदूर मोतमदीन व दीगर के हमरा महालक्ष्मी स्कीम का इफ्तिताह अंजाम दिया है। आपको फिर एक बार बता दें कि महालक्ष्मी स्कीम के तहत खवातीन RTC बसों में मुफ्त सफर कर सकती हैं। इस मौके पर RTC के ओहदेदार और पार्टी की खवातीन कारकुनान व दीगर भी MLA के हमरा मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने राजीव आरोग्य श्री खिदमत और महालक्ष्मी स्कीम का आगाज किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर कारवान रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन ने गोलकुंडा के एरिया अस्पताल में राजीव आरोग्य श्री खिदमत को शुरू किया। बाद उन्होंने RTC बसों को झंडी दिखाते हुए महालक्ष्मी स्कीम का आगाज किया। महालक्ष्मी स्कीम के तहत खवातीन रियासत भर में बसों में मुफ्त सफर कर सकती हैं। इन दोनों प्रोग्रामों के इफ्तिताह के मौके पर MLA के हमरा पार्टी के कॉरपोरेटर, सरगर्म कारकुनान, गोलकुंडा एरिया अस्पताल के ओहदेदार, RTC ओहदेदार व दीगर भी मौजूद थे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट MLA अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने मलकपेट असम्बली हल्के में हुकूमत तेलंगाना की महालक्ष्मी स्कीम का इफ्तिताह अंजाम दिया। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने गुज़िश्ता रोज खवातीन को RTC बसों में मुफ्त सफर की स्कीम महालक्ष्मी का आगाज किया है। इतवार को मलकपेट के AIMIM MLA अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने भी अपने हल्के में हुकूमत तेलंगाना की महालक्ष्मी स्कीम का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने RTC बसों को झंडी दिखाई और खवातीन को 0 टिकट भी दिया। कुमराम में आसिफाबाद की ZP चेयरमैन कोवा लक्ष्मी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कोवा लक्ष्मी ने हाल ही में होने वाले असेंबली इंतखाबात में आसिफाबाद MLA के तौर पर शानदार कामयाबी हासिल की है। रुकने असेंबली मुंतखब होने के बाद उन्होंने ZP चेयरमैन के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। ओहदेदारों ने ZP वाइस चेयरमैन कोनेरू कृष्णा राव को ZP चेयरमैन की जिम्मेदारी सौंपी है। तेलंगाना में महालक्ष्मी स्कीम का आगाज होने के बावजूद खातून से कंडक्टर की जानिब से 90 रुपए टिकट लेने का मामला TSRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सज्जनार तक पहुंचा। उन्होंने इस मामले की तहकीकात का हुक्म जारी किया।
इतवार की सुबह से ही मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बुर्खापोश खातून बस कंडक्टर से टिकट की रकम लेने पर बहस कर रही है। बताया गया है कि निजामाबाद जिले के बोधन डिपो की बस में सवार एक बुर्खापोश खातून से कंडक्टर की जानिब से 90 रुपये बतौर टिकट वसूल किए गए। खातून ने कंडक्टर को बताया कि खवातीन को बसों में मुफ्त सफर की सहूलत कांग्रेस हुकूमत फराहम कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कंडक्टर ने खातून से टिकट के पैसे वसूल किए। इस वीडियो के मंजर-ए-आम पर आने के बाद मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सजरान ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और इस वाक़े की तहकीकात का हुक्म देते हुए मुताल्लिका बस कंडक्टर की खिदमात को डिपोज पर मुंतकिल करने की हिदायत जारी की है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की इतला देते हुए ये भी वाज़ेह किया है कि अगर तहकीकात में ये बात सच साबित होती है तो खाती कंडक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिरपुर कागज नगर एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगने का वाकया पेश आया। रेलवे अमला और हुकाम की चौकसी के नतीजे में बड़ा हादसा टल गया। तफसीलात के मुताबिक इतवार 10 दिसंबर की सुबह सिकंदराबाद से कागज नगर जाने वाली सिरपुर कागज नगर एक्सप्रेस ट्रेन में हादसाती तौर पर आग लग गई। आग लगने का वाकया यादाद्री भुवनागिरी जिले के बीबी नगर रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया। ट्रेन में आग लगने से मुसाफिरीन में खौफ व हरास फैल गया और बोगियां आग की लपेट में तेजी से आती देख वो खौफजदा हो गए, लेकिन चौकस लोको पायलट ने फौरी तौर पर ट्रेन रोक दिया और मुसाफिरीन नीचे उतर गए। बाद अज़ां रेलवे हुकाम को इतला दी गई। मौके पर पहुंचने वाले अहलकारों ने पाया कि आग ट्रेन के ब्रेक लाइनर से टकराने की वजह से लगी थी और फिर तकनीकी खराबी को दुरुस्त करने के बाद ट्रेन को रवाना कर दिया गया। रेलवे हुकाम ने कोई भी किस्म का जानी नुकसान न होने पर राहत की सांस ली है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।